Okay, welcome to the video. So I will be explaining no katong number 1 because I believe I solved it incorrectly sa ato ang discussion. So let me show you the two solutions rather in figuring out the answer for this problem. So the typing speed of employees in a certain office is 42.75 words per minute with standard deviation of 12.5 words per minute. If there are 300 employees in the office, how many people can type more than, take note of the term more than 67.75 words per minute. Okay? So in order for you to kaning solve for this one, let's first identify yung sige pangita sa problem. It says here how many people. Okay? Nangayo siya sa pila ka buok tao daw, but unsa nga mga tao ang iyang gipangita? Ang iyang gipangita nga mga tao kay ang more than 67.75 words per minute ang speed sa ilahang pag-type. Okay? So how do we figure out that one? Okay? So let's focus first on the given. Muna akong kuan katong what is being asked in the problem. So let's focus first on what is given in the problem. So we have our mean when the statement ng ani ganing isulti, the typing speed of employees in a certain office. So this is taking into consideration that averagely, by average, if you pick someone random out of the 300 people in the office, they are most likely to have 42.75 words per minute nga speed. So that means it's the average or mean nga speed sa employees. Okay? It doesn't mean nga tanan ha. It could be nga na much less, na apoy much more. Basta kay ang the tendency of you getting a data from somebody randomly picked sa office will be 32.75. Okay? Murag kuan ba, mas highly likely nga makakuha kag tawo nga ang speed niya is 42.75. Okay? So that means mao na siya ang atoang mean, ang atong average. Okay? Also, we're given with standard deviation of 12.5 and we are given with the total population of people sa office, which is 300 employees. Okay? Or 300. Then sa question itself, it's trying to locate or trying to kanang there is a certain number nga ihang gitry og pangita, which is 67.75. So if na kanimo makita-an nga number within the question, or maybe sometimes no dili sa question jud mura gali dili pod siya standard deviation, dili pod siya mean, kay mas klaro sa problem nga naay other data nga mean og standard deviation gyud. Then katong other number nga inyong makit-an could be the row score or ato ang x. Okay? Now, unsa na to pagpangita tong number of people nga ang speed kuno is 67.75 words per minute. Now, let's have this let's have this analogy before na ko ni proceed ning mga kuan nato ning drawing sa ubos. Okay? For example, let's say for example lang kanang ako teacher aning ganahan ko nga mo pili or akong bahinon ang tibuok population sa Chia. Libutan ta lang ang population sa Chia is 600 kabok estudyante. Butang ta lang unya ganahan ko nga ang ako lang pilion sa ako ang panon or sa akong group will be 40% ra of the tanan ng estudyante sa Chia. Okay? So what am I going to do para makuha ko ng 40% out of the 600? Diba from your mathematics before, in order for you to get a portion, kay percentage means portion man ha, portion of the whole. Mura siya fraction ba, portion of the whole. Percent is in base lamang siya sa 100. Okay? Based sa kaning nga based sa 100 siya. Okay? Kay percent per 100. Okay? So, unsa na to pagkuha sa ato ang 40% sa 600. Okay? So, all you have to do is tong portion nga imong goal is equal to the total population times ang percent nga imong kinahanglan kuhaon. Okay? Or ang portion nga imong kuhaon. Okay? So, ang atong gigamit nga
atong operation is multiplication. Okay? So, mawag siyang 600 times, you convert your percent to decimal before multiplying, that's 0.4, and that should be equal to 240 people. 240 kabog people. You can use your calculators. I actually have mine here. So, let me double check. Nasig-sigip ko. And the answer is 240. Okay? So, if nasabtan ninyo ang analogy nako, what we're going to need in order for us to get that people, katong mga people nga more than 67.75 words per minute ang speed nila, a portion of the population nga 300, is to get the percentage. Kuha na to ang percentage. And we're going to multiply that sa to ang total population, which is 300. Okay? Now, ang saan to pagpangita ang percent? Morning question na to aron. Okay? There are two ways. Okay? If you remember sa ato ang discussion, we made use of the normal curve, no? And sa perido ani ako nigi-explain o balik, pero ako lang balik kong gihapon, ha? Okay? The center sa ato ang normal curve, ang center sa atong normal curve is our mean. Okay? Mean. But ayaw sa ninyo ikanang i-focus ang kanang asa dapita ang mean, asa dapita ang sakto lang ayaw sa ninyo i-focus kung kanang asa dapita ang ato ang pila ka standard deviation, blah blah blah. Okay? But I want you to remember nga di ba sa ato ang normal curve, we divided it into portions wherein each portion has its corresponding percentages. If kalumdum pa lang mo. Okay? Kung kalumdum pa mo, ha? Matumpong pa mo. If you remember, ang atong gamiton is percentages. Percent. So, manginahanglan tag ways nga makakita ta sa percent nga atong gipangita. So, we make use of the normal curve. Okay? Because the normal curve is subdivided and can be rather divided into percentages. Na siya per standard deviation, katong na ay 1 dinhi, 2 o 3 negative standard deviation or below our mean, and we have 1, 2, 3 standard deviations above sa ato ang mean. Okay? Now, let me show you a picture here. Let me show you this picture. Okay? So, this is the division, no? The division of our normal curve and its corresponding percentages. Nani sa inyong notes. I hopefully i-upload din siya ng index card para unta na mo yung idea kung unsay atong pag-solve sa number 1. Pero kung wala gani, at least na ma-review ta ani karon. Okay? So, from 1 standard deviation kanin dinhi, if makita sa inyong screen ng akong cursor nga nagdagan, and dinhi, okay? That is 64.28%. Okay? So, ang kadak-on ana niya in percent is 64.28%. Di pasabot ha nga kadak-on. Nasayop ko pagingon. Dili sabot na pasabot nga kadak-on. It means nga sa tong, for example lang, sa nata sa 1 standard deviation in between sa duha ka sa 1 standard deviation above and below, 64.28% of the population nga 300 falls under that portion of our normal curve. Okay? So, ang mga tao nga 64.28% naa din na fall under. Okay? Naa sila diha nagpundok. Okay? Dayon, ang nasa kilid, ganang 2 standard deviation, 2 standard deviation o 1 standard deviation below, in between ato nila, that is 13.59. So, as ang iyang counterpart, which is 1 standard deviation and 2 standard deviation above the mean. Okay? So, 13.59 siya. But if ang imong concern is from the mean, padung atong 2 standard deviation above, okay? 2 standard deviation above, that is, pag-add lang nimo sa percentages. So, that's 34.13 plus 13.59. Okay? Sige mo ra silang i-add. Okay? So, kung ma-add nimo, the result should be, if ako matamatahon lang, that is 47.72%. Okay? 47.72%. Mao na ang gi-occupy from the mean, ha. Gikan sa center
padung sa plus 2 standard deviation. Okay, in between ana nila. Okay, so 42 point 42 ba ko? 42? 47 rather, 47.72%. Okay, so as you can see, makakita ka sa percentage din Okay, so this should give you an idea nga pwede siguro kumukuha din og info para akong i-multiply sa total population. Now the question is, asa kadapita magkuan kana ganing magtan-aw sa pag-compute sa imuhang percentage. That is where the raw score comes in. Balik ta sa raw score. Ang raw score nga gihatag sa atoa is 67.75 words per minute. Okay? So we need to locate our raw score kung ako ni pwede suwatan, kung asa siya dinhi dapita, nabilong atong raw score, ha? Asa nabilong? Asa siya asa siya nga line or point nagbarog ang atong raw score. Okay? And in order for you to solve that, natay two ways. Okay? Now, let me explain first nga nung atong pangitaw ng point sa ato ang raw score. Okay? Ang point sa itong raw score will serve as the indicator kung asa ta kutob mag-ihap sa ato ang area. Kay area man ni or percentage man ni, puro man ni siya percentage. Okay? So, mao na indicator nato kung asa ta mag-ihap sa atong area. Kay, for example, dinhi atong raw score. Ha? Okay? It means nga, ang scores nga naa dinhi na belong, these are below our raw score. Below sa atong raw score. So, mas gamay siya. So, kung 67 din 0.75, maybe kung maiswag kagamay, this is 50 words per minute. This will be like 30 words per minute, so on and so forth. So, mas mugamay siya as it goes to the left. Okay? Mas mugamay ang value sa score if magparong ka sa left ang imong direction. If parungon ka sa baba o sa right rather, the value will increase. So, for example, if dinhi ka nagtanaw, this will be 70 words per minute. If dinhi, this will be 80 words per minute. This dinhi kuan nimo 90 words per minute, so on and so forth. Okay? So, know the difference ha. The purpose of getting the location, ano na lang akong term, the location of your raw score in your normal curve is for you to identify kung asa kadapita magkwinta sa portion nga area sa imuhang normal curve to give you what is the goal? Percentage. Mo na imong goal. Ang percentage ang imuhang kuhaon. Okay? Kaya para ma-compute nimo with the total. Okay? So, fully klaro. Okay? Let's go back to our solving. Okay. So, saan na to pagkuha sa posisyon sa tuang raw score? There are two ways. Let's start with way number 1. Way number 1 is imo siyang gamitan og interpretations katong unom ka buok. But before you start with the interpretations, para ma-shortcut ka, compare first if x is either greater or less than our mean. Okay? I-compare sa. Because if greater siya, you would use katong mga na ay plus nga interpretation. And if kung less siya, you would use the negative nga interpretation. Para ma-shortcut lang ka. Dili ka mahago. Okay? For number 1, gituyo na siya nga pwede ra sa interpretation. Okay? So, ang atong buhaton nun is to figure out asa dapita sa standard deviations kay ang ending aning kada interpretation will be kaning mga points sa ato ang standard deviation kani. Mo ni ang ending part, ha? Sige. Now, to compare, we have 67 blank ato ang standard deviation which is mean rather, which is 42.75. Sakto ba ko nga 42.25 sakto din. Okay? Now, di ba si 67 mas dako sa ato ang mean nga 42.75.
by value lang. Okay? So therefore, we will use interpretations nga positive ang operation. Okay? We will start. So that's 42.75 plus 67.75, and that should give you, akong kalkulo ko ng diri, and that is anong standard deviation mo din? Sorry, nasayop ko. balik. Standard deviation nato is, sorry, standard deviation nato is 12.5. So 12.5 ni siya. And that is, matro na ako compute. 42.75 plus 12.5. 12.5 plus 0.5. And that is 55.25. Okay? Now, if i-compare nimo ang ato ang result din sa ato ang row score, the row score is still bigger no than our 55.25. Now, if you put this 52.25 sa atong normal curve, this will be one standard deviation sa ato ang normal curve or kadini dapita. Okay? Kay dinhi, this serves as one standard deviation. Okay? So diha sa babaw. Next, if wala dili gihapon, mas dako gihapon ato ang row score compared sa ato ang result, then you continue with the second standard second interpretation rather. That will be 42.75 plus 12.5 times 2. Ako na lang gibaylo. Wala ko makuha. Okay? So that is 42.75 plus 25, and that is 67.75. Okay? So now you have the same na nga value sa ato ang row score. Okay? Therefore, our row score belongs to our this one, two standard deviation from the mean. Okay? Now, saan man nato pagpangita ang ato ang sa may sunod itong buhaton rather. Okay? Now, sa problem, giingon sa problem nga, 67, ano ba to? 67.75 ang ato ang, sorry. More than sa 67.75 kuno ang atong gipangita. Okay? Now, sa akong gingon ganiha, di ba? If mungadto ka sa right sa ato ang standard, sa ato ang row score, it means that the values are below the row score. So meaning na ay 6. For example, imong computon somewhere din hinga point, then ang iyahang value would be let's say for example 60 words per minute. So mas gamay compared sa ato ang row score. Okay? Utang ta lang or somewhere din history ang 60. Okay? So mas gamay siya. Okay? But if you go to the right, ang value kay mas magkana mo ka dako. So more, let's say for example 70 words per minute na siya. Okay, so mas magdako siya. Now take note sa problem, ang giingon is more than 67.75. Okay, so kung more than, ang area di ay nga atong pangitaon is ang dinhi nga area atong pangitaon. Okay, but how do we get that area? Okay, you can make use, since sayon naman siya, kay naa naman siya sa kuan, na naman siya sa 2 standard deviation, mas sayon na siya if imo siyang inganingon. Diba, remember, the area under the normal curve is 1 or 100. Pwede sad. I-minus nimo siya sa imuhang area gikan diri padung sa ato ang standard deviation. Okay? So, we know that this here and this here, padung sa center nato is 50%. Okay? 50% na siya. Kaya bauta from here, sa kinatumian sa itong normal curve, padung sa center sa itong normal curve, this is already 50%. So, what we don't know is ang dinhi, padung dinhi, until sa ito ang row score, which is 2 standard deviation above the mean. Okay? But, we have this one. Okay? So, all you have to do is add this two. I-add na nato ng duha.
And that is 34.13 plus 13.59. And that is, ako naman nag-solve kanina, no? That is 47.72%. Okay? So, mo itong gamiton para i-add na to sa 50. So, kung plus na to 50, ang kani, that will become, sa dila, 97.72%. Okay? Remember ha, 97.72%. So, let's go back. So, therefore, ang atong area or ang percent sa ang standard deviation from left to right, atong row score nga 67.75 is equal to 97.72. And kung imuha ni siyang i-simplify, again, this is in percent ha. This is in percent, this is in percent. Now, imo na siya i-simplify, that should give you, if wala ko masayop, that's 22 point, ay namo kay calcul. That's 22. Tutura di ay, sorry, di 22. 2.28 8%. Okay? So now you have the percentage nga naa diri. Okay? Ganang percentage nimo din ha. Okay? So, pwede na ka mo proceed sa imuhang pag-multiply, di ba? Remember, kaganina, we will need the percent portion nga itong i-multiply sa total para makuha ang number of people. Okay? So, that is, again, convert our percentage to decimal. So, that is 300 times 0.0228. And that should be 300 times 0.0228. That is 6.84. Okay? Or, since 0.84 is not a real person, di man na siya kompleto nga human being, kaya mo siya mihimong 1, then you can omit the decimal and your answer should be 6. Okay? That is for method number 1. How about method number 2? Now, I believe sa ato ang during the examination, wala ko mo limit ninyo kung unsay method ninyong gamiton, basta kay ma-answeran lang ang problem. Okay? So, you can actually make use of the z-score. Z-score na to nga formula, that is x minus mean over standard deviation. Okay, why does the z-score make sense in using to be used aning a problem? Okay? Ang imo ra bang goal actually good is to locate the to locate the portion where our row score belongs to, and then get the area nga naa sa iyang left side para atong i-minus sa 100. Okay? So just merely trying to pinpoint kung asa ang location sa imuhang row score. Okay? To get the percentage, same maghapon nga approach, kung ano tong percent ang location, i-compute na i-figure out na to ang iyang percentage, and then i-multiply na to sa iyang total. Okay? Makukuha lang yan po na to number of people. Okay? Now for z-score, it's actually just still using the normal curve, no, but instead of using kaning mga 55.25, 57.25, 67.75, it converts the normal curve into katong 0 na lang iyang mean, may mo na lang 1, 2, 3 iyang above the mean, and -1, -2, -3 yung below the mean. So it's much easier for us to locate nga, okay, so kung 2 siya, sa diri siya, if 1.5 siya, okay, somewhere sa middle siya, mas easier siya i-locate compared sa katong mas dagko og value. Okay? So, that is where z-score comes in. And also, ang z-score, if gamitan ninyo sa inyong songbok, it will also give you the area under the normal curve. Okay? Again, from left to right ang iyang computation. Okay? O ang iyang value nga ihatag ninyo. From the leftmost portion sa itong normal curve, padung sa point kung asa ang inyong or kaning location sa inyong row score. Asa ta siya dapita. Okay, so let us continue, no?
So, for example, applyan ako siya z-score. So, my row score is 67.75 minus ang mean nato nga 47.75. 47, no? 42. 42, di ay, sorry. Sayop ko. 42. 42.75 divided by standard deviation nato, which is 12.5. And this is, I believe this is 25 divided by 12.5, and this is 2. Okay, notice, ang ato ang gihatag nga value sa tong z-score is 2. And if you remember sa to ang standard normal curve, okay, ang mga values nga ang mga values sa tong standard deviations, it will just be kani. If normal curve ni siya, okay, ang value sa kada standard deviation nato will just be positive 1, positive 2, positive 3, or negative 1, negative 2, negative 3. So we know that this means 2 standard deviation above the mean kay positive man siya. So somewhere din niya to ang location sa ato ang row score. Okay? So mas easier nun siya i-locate na no kay na-compute naman nato yung z-score. Now, if you're going to look for the value of this one sa inyong songbook or inyong z-score table, don't forget to put two decimal digits after sa to ang whole number kay whole number man ni. Okay? Butangin ninyo og duha ka buok decimal digits nga puro 0. Okay? Kay anyways kung 2 then imong butangan og 0 nga sumpay, that is still 2. 2 ra gyapon ang value. Okay? So, nganong 2 decimal digits? Because sa inyong z-score table, you will need the first 2 para sa inyong column nga line. Di ba katong na 1 point something, 1 point sure value. And ang inyong kinalas nga digit will be for the row sa inyong z-score table. Okay? Kaya ba nga naman tong z-score table? Na column din nga napunog 1.1, 1.2, 1.3, blah blah blah. Okay? And sa inyong ikaduha, this will be, sa inyong row, this will be 0, 0, 0.00, 0.001, 0.01, 0.02, so on and so forth. Okay? So, mahog nga na ay first digit sa decimal, na po second digit sa decimal. Nagigamit sa column and sa row. Okay? So, para dili lang mo malibog during kaning figuring out ba kung unsay area or percentage or decimal under sa katong z-score, then just put 2 decimal digits nga 0 after sa whole number. Okay? Now, let me just search diri sa ako ang tab, no, kung unsay ato ang z-score table. Let me z-score score table. Okay? So, kanilang siguro. Same naman ni silang values anyways. Digits ay nagkalahi. Now, if you check this, this one, okay? Deny for now. Okay? Now, if you check for this one, you would see that the value of our 2.00 is kani siya. Kani padung diri. And kani padung sa ubos pag yun. That's 4772 ha. But for this z-score table, unfortunately, this is the type of z-score table where the kaning tanawan ninyo ning sa image. Ang other half gani sa ato ang normal curve, wala siya pag-i-add. Okay? Sa inyong copy kanang gihatag ninyo na-add na daan ng 50. So you would notice sa inyong songbook ninyo, it is already 97.72 automatic na. Okay? So ang value gid tinuod ani will be 0.9772. Okay? 4 digits lang. Digaada na siya daan sa 50. Kaya ang sa kani basahing ani makabantay gani mo nga mag-start siya og makabantay mo nga abot niya sa 3.4, wala pa gihapon siya mimong 9, wala pa giadaan na ang 50.
Okay? So, kamo na lang mag-add if maka-encounter na mo ging ani. But if you keep our songbok, then kana inyo makita niya ang number is automatic na siya nga mauna na siya. Okay? Sige. So, I'll remember no 0.9772. Sige, let's go back to our solution. Okay? So, ang value di ani according to according sa ato ang z-score table, or ako na lang imong 2 din, okay? Z-score naman akong gigamit. Sorry. Z is equal to 2. Is equal to 0.9772. Okay? Now, this is the area. Again, that is from here padong sa point sa ato ang score. Okay? But what we need is ang more than sa ato ang score. So, ang sa right side. So, what are we going to do? We subtract that sa ato ang we subtract 100 sa that, sorry. We need to subtract this from 100. So, mahog siya nga ni. 100 minus 0, not 100. Okay, decimal man siya. Since decimal man ni, we will use 1. Okay? But kung percentage pa ni siya, we will use 100. Okay? So, that's 1 minus 0.9772. And that is 0.0228. Okay? Notice nga ang ato ang percentage ganina kani is the same sa ato ang result diri. Okay? So, atong buhaton is, after ani niya makuha, we will multiply 300 to it. That's 0.0228, and that is equal to 6.84, or just merely 6. Okay? So, we have two types of methods in solving for this problem, and ang ending nga ato nga answer will always be number 6.